बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा राहिला समीर, और जैसे कि आपको मालूम है कि हम पढ़ रहे हैं उर्दू जमात शशम, और आज हम बाब सवम का सबक नंबर 2 पढ़ रहे हैं, और जिसका उन्वान है तराना मिल्ली। ये सफ़ा जो है आप अपनी दरसी किताबों में से निकाल लें। आज का हासिल ताल्लुम है मंशा और मकसद के हवाले से समझ कर दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से नज़म पढ़ सकें। महारत हमारी पढ़ना है जो कि आज हम सीखेंगे। इससे पहले कि हम आज का सबक पढ़ें, आप बताएं कि आप बच्चों को शेर याद है? क्या आप कोई शेर मुझे सुना सकते हैं? शाबाश, आपने मुझे बहुत अच्छे अच्छे अशार सुनाए। हम आज आपको शेर पढ़ना सिखाएंगे। मंशा और मकसद के हवाले से समझकर शेर को दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से पढ़ना। पहले हम इस शेर को दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से पढ़ेंगे, फिर हम इसका मंशा और मकसद बताएंगे। अल्लामा इकबाल का शेर है, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। ये एक सवाल है जो कि अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों से किया है, और इस सवाल में अल्लामा इकबाल ने कहा है कि तुम्हें इस बात पर भी फ़ख्र है कि तुम सैयद हो, और इस पर भी कि मिर्ज़ा हो, और इस पर भी फ़ख्र है कि अफ़गान हो, तुम्हें सब कुछ हो। ये बताओ कि क्या मुसलमान भी हो? तुम्हें तो एक बहैसियत एक कौम मुसलमान होने पर फ़ख्र होना चाहिए, लेकिन तुम लोग अपनी ज़ात पात के चक्करों में पड़ गए हो। तुम्हें एक बहैसियत मुसलमान अपना नाम रोशन करना है, ना कि आपने ये कहना है कि सैयद ज़्यादा अच्छे होते हैं, या अफ़गान ज़्यादा अच्छे होते हैं, या कश्मीरी अच्छे होते हैं, या राई अच्छे होते हैं। हमें इस बात पर फ़ख्र होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, और बहैसियत कौम हमें इकट्ठा होना चाहिए। एक और शेर देख ले अल्लामा इकबाल का, शाही कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतराए उफ्ताद। इस शेर में अल्लामा इकबाल का मंशा और मकसद ये है कि जिस तरह शाहीन परिंदा इतनी ऊंची परवाज़ से भी नहीं थकता और हिम्मत नहीं हारता, इस तरह अगर ए मुसलमानों, अगर आप पुरदम हैं, अगर आप बहिम्मत हैं, तो फिर किसी भी खतरे का डर नहीं है। हर खतरे से हम टकरा जाएंगे और कामयाबी हासिल कर लेंगे। अगर हिम्मत है और हौसला है तो आगे बढ़ा जा सकता है। जैसे कि शाहीन की परवाज़ ऊंची होती है, इस तरह एक मुसलमान मुजाहिद में भी बहुत हिम्मत हौसला होता है। इसी तरह अल्लामा इकबाल कहते हैं, कौन ये कहता है खुदा नज़र नहीं आता, वही तो नज़र आता है जब कुछ नज़र नहीं आता। तो इसमें भी अल्लामा इकबाल ने यही बताया है कि जब कुछ नज़र नहीं आता तो सिर्फ खुदा ही नज़र आता है। यही शेर का मंशा और मकसद है। आज का हमारा सबक है तराना मिल्ली। इसको हम मंशा और मकसद के हवाले से भी पढ़ेंगे और दुरुस्त उतार चढ़ाव से भी पढ़ेंगे। पहले हम इसे पढ़ते हैं, फिर इसका मंशा और मकसद भी बताएंगे। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। दुनिया के बुत कदों में पहला वो घर खुदा का, हम उसके पासबां हैं, वो पासबां हमारा। तैगों के साए में हम पलकर जवां हुए हैं, खंजर हिलाल का है कौमी निशान हमारा। मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ां हमारी, थमता न था किसी से सैले रवां हमारा। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तहां हमारा। हमने इसे दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से पढ़ लिया है। अब हम इस नज़म का मंशा और मकसद देखेंगे कि अल्लामा इकबाल ने दरअसल इस नज़म में बात क्या की है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि ना सिर्फ चीन और अरब हमारा है बल्कि हिंदुस्तान भी हमारा है। हम मुसलमान हैं, सारा जहान जितनी भी सरजमीन है सारी हम मुसलमानों की है। हर
ہر ملک میں مسلمان موجود ہیں اور مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، اور اس لیے مسلمانوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارا وطن پاکستان ہے۔ ہم مسلمان ہیں، عرب بھی ہمارا ہے، چین بھی ہمارا ہے، اور فلسطین بھی ہمارا ہے، شام، ایران، عراق بھی ہمارا ہے، تو اس طرح پوری سرزمین ہماری ہے۔ اور اسی طرح علامہ اقبال نے اس شعر میں کہا ہے کہ اللہ کی جو امانت ہے قرآن مجید، وہ ہمارے سینوں میں ہے، لوگوں نے حفظ کیا ہوا ہے۔ اس لیے جس طرح قرآن مجید کو مٹانا آسان نہیں ہے، تو مسلمانوں کو بھی مٹانا آسان نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں اس میں پہلا گھر جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ اور مسلمان جو ہیں وہ تیغوں کے سائے میں، یعنی کہ تلواروں کے سائے میں پل کر جوان ہوئے ہیں، انہوں نے جہاد کیا ہے۔ اور جو ہمارا پرچم ہے اس میں جو ہلال چاند ہے، پہلی تاریخ کا جو چاند ہے، وہ اس کو شاعر نے خنجر سے تشبیہ دی ہے کہ یہ بھی ہمارا قومی نشان جو ہے وہ بھی ہلال ہے، یعنی کہ خنجر ہے، اور ہم نہیں ڈرتے جنگوں سے، ہمارے اندر جذبہ جہاد ہے، اور ہم جو ہے اسی کی تلواروں کے سائے میں پل کر جوان ہوئے ہیں۔ مغرب کی وادیوں میں گونجی خزاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ اس شعر میں شاعر کا منشا و مقصد یہ ہے کہ اسلام جو ہے دنیا کے ہر گوشے میں پھیلا، اور جو مسلمانوں کا ایک سیلاب تھا جنہوں نے اسلام قبول کیا، لوگوں کا ایک ہجوم تھا، تو یہ سب جو ہے اذانیں جو ہیں وہ ہر ملک میں دی گئی، اور پوری دنیا جو ہے مسلمانوں کا گھر ہے۔ اور ہم لوگ جو ہے کفار سے دبنے والے نہیں ہیں۔ اے اللہ تو ہمارا کتنی دفعہ امتحان لے چکا ہے، اور تو جانتا ہے کہ مسلمان جو ہیں تیرا نام لینے والے ہیں، اور یہ پوری دنیا جو ہے مسلمانوں کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس نظم کا منشا و مقصد سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کو اشعار کو درست اتار چڑھاؤ اور روانی سے بھی پڑھنا آ گیا ہوگا۔ انفرادی سرگرمی ہماری یہ ہے کہ علامہ اقبال کی کوئی اور نظم منتخب کرے، ہر بچہ کوئی نظم لے لے، اسے درست اتار چڑھاؤ اور روانی سے جماعت میں پڑھیں۔ یہ بھی بتائیں کہ یہ نظم علامہ اقبال نے کس منشا اور مقصد کے تحت لکھی ہے۔ اس کے بعد ہماری گروہی سرگرمی ہے، طلبہ جوڑیوں میں تقسیم ہو کر ترانہ ملی نظم پڑھیں، اور اس میں موجود معلومات اور تصورات ایک دوسرے کے سامنے بیان کریں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس نظم کا منشا و مقصد کیا ہے۔ گھر کا کام ہمارا یہ ہے، علامہ اقبال کے 3 اشعار لے کر انہیں منشا اور مقصد کے حوالے سے سمجھیں اور درست اتار چڑھاؤ اور روانی سے پڑھیں۔ یہ ایک ورک شیٹ ہے جو کہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے، لیسن پلان بھی ہے، آپ اس ورک شیٹ سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔